long live, long live, long live. IPFT long live, long live, long live. Saya bisa tayo po ng nang Josudaran Jamata Buko Bangay Paruday, Paruday, Paruday. Saya bisa tayo po Mariwa Putunay, Mariwa Putunay. Kita mo tayo si PMBJP yang ay panenjong kapay ko ba lang sago, lang sago, lang sago. IPFT long live, long live, long live. IPFT long live, long live, long live. Sini Montri, sini Netarogai. Ini bawa Ompi, di Ompi Nagar ADC constituency ni, IPFT ni berkhaktiai, kaisa kotor lukothum panda di Mas Rally, sini IPFT ni candidate, borong kenangjak sini Josudara ni Jamatiani bini saputo. Ini bawa all lukothum panda bawa, bises klayai CPIM, the others political party. যেমন ত্রিপুরা মথা এই কবুনি রাজনৈতিক বদল 23 ফ্যামিলিনি 76 ভোটার্স বরক তিনি আইপিএফটিনি ক্যান্ডিডেটনি প্রেজেন্স বরক আইপিএফটিনি বানারম ফাইকা তে বসকাঙ্গ 12 তারিখ ইলেকশন নাই ও ইলেকশন আইপিএফটিনি ক্যান্ডিডেট ন বরক এপ্লাই খাইনানি বাগৈ বরক যত মানসাক জরাতে বরক সামং তাংনাই এইসিনি বদলনি বিসিংতিনে বরক হিনাঙ্গ এডিসি আমচানাতে কতাল রাজা ত্রিপুরালেন সান্তানিব মুভমেন্ট খাইথানিব চবা খাইথানিব বরক লগেরেনাই এই সারা ত্রিপুরাও বহাইনো অরসমিয়া गोबां জায়গাওনো টাকলানি 2026 नि एडीसी इलेक्शन अब महल जुदा आईपीएफटी सारा त्रिपुरा मोटामुटी काहाम तमाहिन भोट कास्टिं हाइकाबा भोट एचिव सिने काहाम रेजाल्ट लंनाय 2021 नि तुलनाव 3 डबल भोट सिने रेजाल्ट काहामंनाय अबनो विश्वास सवा पायाखौ केबुता थांबोदि दिनैबो बनरगैनो लामसंनाय दङ सिने पार्टीआव फाइनाय रखना जों बरना खाबै खबै लामसं